हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करछि आपण माने बहुत भले थे। तो मुझे रेडी सेटी हे बाहर सारी मो सांगर मामू बाहर माने लोरीर मामू बाहर। तो आज हूँ बाघर बरजात्री जीवु से लोरी आमको नापी आस। तो सी आग जा झुना घर को तापर मामा घर को तापर आम घर को सरी सरी आग झुना घर को तापर आम घर को तापर मामा घर को। तो चलतु गाड़ी को अपेक्षा करवा। तो सांग मैंने गाड़ी एवं आसी सारी मुझे चलि मामा को आने। तो चलतु देखिपे मामा एवं आसीगला झुना आगे बसी। तो आम तीन जन एवं चलु लोरी घर को। तो लोरी घर को गले देखा हवा। बाय बाय टाटा। बाबा गोटे धरा न पड़छन कहि एमानक ना कहि मते फसै तू जदि माताजी ओ बेले बेले जो आसंती बेले बसे के हसै अरे हम घर लोक के हमको हुकुम देई परना से मानो कोन दोचन ताकर होउची बाबा बागर करे दोचंती बागर नमस्कार भलो अछंती जाउ जोडे बागरिया अछि त मामू घर ए से सानो बन सांग बन उठी आनी के जाउ सेठी के महादेव मंदिर पसंद आगे जार बागर रास्ते फेटी नथि बसे केबे बा आइ परिबो जेति तोरे त मिठी ए मु छोट छोटा कोन आज के 16 15 से बाई होत तोर से 19 से नानी तते बाबा भारी इच्छा होछ ना ना आ सत कथा आ एमाने एमिति किछि करि दउछन जे बाबा माने बाहर हो जाउची कहबा कथा आम आज पहुँच सारी लोरी घरे। खाली बरजात्री जीवा बाकी अच्छे ऊपर हलदी होती भाई मना कर बरजात्री जमा नाचबनी को करे बे नाचबे को बहुत एक्साइटेड थी जदि सी नाचब तो आम के नाच ना मु नाच कि ना तू आई कहीं सत आम डाकी नाचे आम नाच नाच आम के जान तमे नाचियो तमे कोन के मना कला कैसे से अनौ सांग माने गोटे कार रे जाउछु बरजात्री बाहरिलु हाय कह दियो हाय कह दे गोटे ना होची लग्ना सी मोर सब वीडियो देखंती बहुत क्यूट भी आ लोरी लोरी अछि बहुत दौड़ा दौड़ी करिछि जति मोटी अछि आज झड़ जीवो झुना झुना पर जुम कर देछ मामा हमर आगे बस बाबे फॉलो फंका रे बसिया चाहि आमे कोन एठी गहळ रे बस मामा एठी आ मो सांग बई चंती आगे रे तम सांग ना कोन मो सांग ना होची साइसरन आ डाक ना होची कृष्णा आ भले ना होची साइसरन ए आउ जो तम भले ना मो भले ना कृति सोनी ओ नाइस अरे लिपस्टिक
ଲିପବାମ୍ ଭଳିଆ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଯାଇଛି ଜାଗା ଏସି ଚାଲିବ ଆକୁ ଭାରି ଗରମ ହଉଛି ଲାଗିଯିବା ଲାଗିଯିବ ଆଉ ଟିକେ ଆଡୁ ବୁଲେଇ ଦିଅ କଣଟା ସେ ମୁଁ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ଗଡେଇ ଦେଲା ଗେଟଟାକୁ ଆଉ ତାକୁ ଲଗେଇବ କଣ ମୋ ଫୋନ ଦେଲୁ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଦେଖେ ମଝିଆ ଫୋନ ସେୟାର କଲେ ମଝିଆ ପଠେଇବ ଏଇଟା ଅଛି ତୁ ବ କିଛି ଲୋକେସନ ଦରକାର ନାଇଁ ମୋ ନାହିଁ ଯୋଉ ମଝିଆ ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ନବ ତ ମଝିଆ ଫୋନ ପଠେଇଲେ ମଝିଆ ତାକୁ ପଠେଇବେ ଯିବା ଏବେ ଚलो ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କେଉଁ ପିଇବ ରେ ହ୍ୟାଲୋ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର ନେଇ ବର କିନ୍ତୁ ଗାଡି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବରକୁ ନାଇଁ ବର ଏଠି କିଏ ବର ନାଇଁ ବର ଆଗରେ ପଳେଇଲେଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରଯାତ୍ରୀ ସେୟା କହିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଆଉ ସେ ବରକୁ ନାଇଁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଉଛୁ ଆମର ତ ଛାଡ ଆଗରେ ପଳେଇଲେ ସେଇଆ ସବୁ ଏକା କଥା ନା ଝିଅ ଯାଉଛୁ ମାମା ଆମ ସାଙ୍ଗ ବଇଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଇ ଝିଅ ହେଇଯିବ ନେଇବି ବରଯାତ୍ରୀ ପାଇଁ ଏଇ ବସଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ରଙ୍ଗିଲା ବସ ରଙ୍ଗିଲା ବରଯାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ କଣ ଭାଇ ଲକଡାଉନ ଗୋଟେ ଏଠି ନାଚିଲାଣି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦେଲାଣି ଆସିବ ରେ ଏପରି ଏ ମୁହଁ ଦେଖେଇଲୁ ଏଠି ପଚି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ବାର କଥା ନା ଆଗକୁ ଗଲୁଣି ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଆଜ୍ଞା ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଛାଡ଼ିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଗାଡ଼ିରେ କରୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ବାରଙ୍ଗା ଆଗକୁ ଯାଉ ନନ୍ଦନକାନନ ପଛପଟେ ନନ୍ଦନକାନନ ପଛପଟେ ଆଉ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବାରେ ନନ୍ଦନକାନନ ଚାଲ ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିବା ଯଦି ଇଆଡେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବୁ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଥିବ ହାଁ ଇଆଡେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରକୁ ସବୁ ଯିବ ହେଲା ଡ୍ରେସ୍ ଥିବ ମୋ ତ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି ଆଉ କାହାର ଅଛି ମୋ କାନଟା ଟିକେ ଦେଖିବୁ ଟିକେ ହେଲା ତ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ ଯୋଉଠି ଆମର ବରଯାତ୍ରୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ